Tung 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 tung. Perhatian, Bobby Chris ngobrol segera dimulai. Siapkan diri kamu untuk menerima informasi edukatif yang asik dari Bobby dan Chris. Cari posisi dan kondisi yang senyaman mungkin untuk mendengarkan episode kali ini. Selamat mendengarkan. Dung 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 dung. Chris, kamu upload podcast di mana sih? Aku upload di platform hosting namanya First Story. Oh, First Story. Emang kenapa kok First Story, bukan yang lain? Karena satu, First Story itu bisa kamu pakai secara gratis. Jadi kamu nggak perlu keluar uang tuh buat podcast. Keren ya. Terus apa lagi? Kamu bisa juga distribusi di segala macam platform audio. Jadi enak nih, bisa jangkau sebanyak mungkin orang. Oh ya, apa lagi tuh? Nah, yang penting lagi kamu bisa dapat duit di situ. Wih, dapat cuan ya. Iya, kamu dapat cuan di situ. Jadi nanti bisa menghasilkan uang dari kita ngomong-ngomong gini. Oh, emang bisa ya? Ya bisa lah, gitu. Jadi, gapai potensi maksimal dengan tools dari platform hosting terbaik. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan jadikan mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Selamat datang di Bobbypedia Bedtime Story, segmen khusus di mana Bobby akan bercerita lebih banyak dan belajar bareng-bareng Sobat Boci seputar bahasa Inggris. Segmen ini diusahakan konsisten muncul di setiap minggu pertama, tapi ini sudah lebih seminggu ya. Ya, maaf ya Sobat Boci ya, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, urusan hidup lah biasa ya. Share juga ke teman-teman Sobat Boci yang ingin belajar bahasa Inggris juga ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, aku langsung serahkan ke Bobby. Time is yours, Bobby. Di bulan Mei awal, ya tepatnya 2 Mei ya, di Indonesia tuh memperingati namanya apa itu? Hari Pendidikan Nasional. Ya udah gak telat sih kalau karena episode ini kan pertengahan Mei ya. Tapi Bobby tetap mau membahas nih karena ada cerita yang menarik banget soal pendidikan. Kali ini Bobby akan membacakan sebuah cerita yang cukup legendaris berjudul Animal School karya George H. Travis. Selamat mendengarkan. Animal School. Once upon a time, the animals decided they must do something heroic to meet the problems of a new world. So, they organized a school. They adopted an activity curriculum consisting of running, climbing, swimming, and flying. To make it easier to administer the curriculum, all the animals took all the subjects. The duck was excellent in swimming, in fact, better than his instructor. But he made only passing grades in flying and was very poor in running. Since he was slow in running, he had to stay after school and also drop swimming in order to practice running. This was kept until his webbed feet were badly worn and he was only average in swimming. But average was acceptable in school, so nobody worried about that except the duck. The rabbit started at the top of the class in running, but had a nervous breakdown because of so much make-up work in swimming. The squirrel was excellent in climbing until he developed frustration in the flying class, where his teacher made him start from the ground up instead of the treetop down. He also developed a Charlie horse from overexertion and then got a C in climbing and a D in running. The eagle was a problem child and was disciplined severely. In the climbing class, he beat all the others to the top of the tree, but insisted on using his own way to get there. At the end of the year, an abnormal eel that could swim exceedingly well and also run, climb, and fly a little had the highest average, and he was valedictorian. The prairie dog stayed out of school and fought the tax levy because the administration would not add digging and burrowing to the curriculum. They apprenticed their children
to a badger, to a packer, and later joined the groundhogs and gophers to start a successful private school. Does this fable have a moral? There is no one correct way to teach all children, but there is a correct way to teach each child, one at a time. Jadi Bobby langsung akan membacakan beberapa kosakata sulit ya yang ada di cerita, karena tadi ada banyak banget. Tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan ya. Pertama, administer adalah kata kerja, berarti mengecek performa siswa. Kalau di cerita tadi kayak begitu artinya. Lalu, passing grades berupa kata benda, berarti nilainya itu pas-pasan atau nilai standar ya. Kalau zamannya Kris itu apa namanya, KKM gitu. Nilai minimal gitu ya buat lulus. Lalu badly worn, ini gabungan kata ya, ada keterangan dan kata kerja. Artinya rusak parah, karena terlalu sering digunakan. Worried adalah kata kerja bentuk lampau, artinya memperdulikan atau peduli. Breakdown adalah kata benda yang artinya kegagalan, sama seperti failure gitu ya. Nah, ada Charlie Horse. Nah, ini bukan artinya kudanya Charlie ya. Tapi ini kata benda yang sering kita tahu namanya keram. Lalu overexertion adalah kata benda, artinya terlalu dipaksakan. Severely adalah keterangan benda yang berarti dengan keras didisiplinkan. Insisted adalah kata kerja bentuk lampau yang artinya memaksakan diri. Ngotot bahasa di sini. Exceedingly adalah kata keterangan kerja, berarti melampaui. Nah, mungkin Sobat Boci asing ya, atau dengan kata valedictorian ini, ada namanya valedictorian. Itu kata benda artinya lulusan terbaik. Nah, sisa kosakata sulit lain ini kata benda semua, dan ini kebetulan nama jenis binatang semua. Jadi Bobby jelaskan ya. Prairie dog itu sejenis tupai darat, badger adalah sejenis kelompok berang-berang atau siku, lalu groundhog itu marmut, dan yang terakhir adalah gopher, artinya tikus tanah. Nah, gimana menurut Sobat Boci soal cerita tadi? Tulis pendapat Sobat Boci di kolom komentar ya, biar bisa jadi lebih baik lagi Bobby menyampaikan di episode Bedtime Story selanjutnya. Jangan lupa pesan dari cerita tadi, bahwa tidak ada satu-satunya cara yang paling benar untuk mendidik anak-anak, tapi ada satu cara yang benar, yaitu mendidik anak yaitu 1 per 1. Terus kembangkan potensi diri kamu.